Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassin biha al-akhlaq wa tadfa'u biha al-mashaq wa tuyassiru biha al-arzaq wa tamla'u biha al-afaq salatan mundu an khulaqat ad-dunya ila yawmi talaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bidayatan ukhwati al-karimat, aqulu lakum bi anni atasharraf wa anna li syaraf biqudumi ila huna wa ilqa'i muhadara an fadail al-masjid al-aqsa al-mubarak bain hadha ash-sha'b al-'azim, الشعب التونسي الذي يحب الابتسامة، الشعب المتواضع. وأقول لكم كلمة في إندونيسيا: aku senang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan tahmid, tahmid dan juga salawat, beliau juga mengatakan bahwa beliau senang berada di sini seperti tadi dijelaskan dan dikatakan juga aku senang berada di sini. Senang berada di sini, senang bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Beliau juga tahu bahwasanya salah satu kekhasan orang Indonesia suka tersenyum, atau beliau juga sangat senang disenyumi oleh teman-teman sekalian, oleh jemaah sekalian. بداية نفتتح محاضرتنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. في هذه الآيتين الكريمتين يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المسجد الأقصى هو مبارك، يخبرنا أنه مبارك وأنه مقدس لكي يلفت أنظارنا إليه، لكي لا نتغافل عنه، ولكي ننصره بالكلمة وبالأموال وبما نستطيع. فأخواننا في غزة ينصرونه بأرواحهم ودمائهم، فنحن أقل قليل ينبغي علينا أن ننصره ولو بالكلمة أو بالمال. Kemudian juga beliau tadi membacakan dua ayat dari Al-Quran Al-Karim, kami dari Islam 1, bahwasanya Allah Taala memberangkatkan Nabi kita Muhammad SAW berjalan kaki di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diberkati juga dengan tanah yang berada di sekitarnya. Semoga Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Kemudian di ayat kedua beliau juga menyebutkan satu ayat yang lain, yaitu bahwasanya Allah menyelamatkan kepada Jainahu, bahwasanya Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kemudian Allah mengarahkan mereka kepada masjid, kepada daerah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bumi Gaza. Maka dalam ini jemaah sekalian, mengingat kemuliaan yang mengingat keberkahan yang ada di bumi Palestina, alangkah baiknya kita semua tidak melupakan yang tidak lalai terhadap apa-apa yang terjadi di bumi ini. Maka sebisa mungkin kita semua terus berusaha melakukan apa-apa yang kita bisa untuk kemudian nanti bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa, entah dengan jihad harta, jihad kata-kata, bahkan kata-kata sekalipun insya Allah akan turut membebaskan Masjid Al-Aqsa di kemudian hari insya Allah Ta'ala. وكما تعلمون أن المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين، فالقبلة قبل أن تكون اتجاه مكة المكرمة كانت اتجاه المسجد الأقصى المبارك. فعندما اطلع الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ووجد
في قلبه حب واشتياق لمكة المكرمة قال الله سبحانه وتعالى له: قد نظر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. بعد ذلك امر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بان يغير اتجاه القبله من المسجد الاقصى المبارك الى مكه المكرمه. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasanya salah satu keutamaan yang lainnya daripada Masjidil Aqsa ialah bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama yang Allah perintahkan untuk kita umat muslim untuk salat. Baru kemudian setelah beberapa saat kemudian Allah memerintahkan untuk Rasulullah SAW merubah kiblatnya yang kemudian seperti saat ini kita lakukan, yaitu kita salat menghadap kepada Masjidil Haram. والمسجد الأقصى المبارك كما تعلمون أيضا أنه مكان الإسراء والمعراج، أسري النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. فهناك سؤال: لماذا الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هناك رفعه إلى السماء؟ كان بإمكان الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من مكة المكرمة، ولكن هناك لفتة من الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بأن قدسية المسجد الأقصى المبارك كقدسية مكة المكرمة، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يحملنا أمانة المسجد الأقصى المبارك. Kemudian juga beliau menjelaskan keutamaan lain daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu bahwasannya Masjid Al-Aqsa adalah tempat mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dalam surat Al-Isra dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Rasulullah, mengisrakan istilahnya dari Mekah ke Mukarramah, kemudian menuju ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis Allah menaikkan Rasulullah ke langit, yang kemudian di situ diperintahkan tentang salat. Kemudian menjadi pertanyaan untuk kita semua, kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa, kenapa nggak di Masjidil Haram saja? Maka di sini beliau menjelaskan tadi bahwasanya hal ini merupakan kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah yang memberitahukan kepada kita bahwasanya Masjidil Aqsa sama kemuliaannya dengan Masjidil Haram. Maka kita punya tugas untuk sama-sama mensucikan, sama-sama kemudian memperjuangkan apa yang kemudian menjadi kiblat kita, kemudian menjadi perjuangan kita sebagaimana Masjidil Haram saat ini. وبعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى المبارك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء جميعهم وبجبريل عليه السلام وبمالك خازن النار. وهناك أيضا لطيفة مهمة: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد الأقصى؟ لكي يسلموه أمانة المسجد الأقصى المبارك. ونحن كأبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا مسؤولية أن نحمل أمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نتبعه والذي نسير على هداه والذي نسير على الطريق الذي هدانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian selain daripada yang tadi dijelaskan bahwasanya kenapa alasan Rasulullah di-mi'rajkan daripada Masjidil Aqsa, kemudian dalam peristiwa yang Rasulullah mengimami para nabi di langit bersama dengan nabi juga dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan juga Malik. Maka dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya Masjidil Aqsa, tentang amanah ini, tentang tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah SAW, dan kemudian kita ambil bersama-sama tentang permasalahan Masjidil Aqsa untuk kita nanti bebaskan bersama-sama. والمسجد الأقصى المبارك من فضائله أيضا أنه أرض المحشر والمنشر. سألت ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كأجر صلاة في غيره. قال: وإن لم أستطع
أن أقترب إليه قال ابعثي زيتا يسرج أو ابعثي إليه زيتا يسرج في قناديل. وهذا هناك لطيفة أيضا في هذا الحديث. لماذا قال لها ابعثي إليه زيتا يسرج في قناديل؟ لكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع حبل الرباط بينك وبين المسجد الأقصى المبارك. إن لم تستطع أن تذهب إليه انصره بالكلمة، انصره بالمال، انصره بما تستطيع، ولكن لا تتغافل عنه. لا تتغافل عنه، دائما ضع المسجد الأقصى بين أعينك، دائما فقد أحواله. نحن أمة محمد إن لم ننصر المسجد الأقصى المبارك نحن من ينصره؟ Kemudian salah satu keutamaan yang lainnya daripada Masjid Al-Aqsa, bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah tempat kita dikumpulkan dan juga bertebaran di hari kiamat nanti. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW, bahwasanya salah satu sahabat sahabat perempuan Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada kami sebuah fatwa tentang Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah tempat kita akan dikumpulkan dan kita akan bertebaran di yaumul qiyamah nanti. Kemudian Rasulullah juga mengisyaratkan dan menyebutkan bahwasanya ketika kita melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah menyuruh kepada sahabat tersebut untuk bisa melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa, yang dimana pahalanya setara dengan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Kemudian sahabat ini bertanya, bagaimana kalau kita belum bisa atau belum mampu untuk kemudian berziarah salat di Masjid Al-Aqsa? Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah yang lain yang lebih mudah, insyaallah, yaitu berikanlah minyak-minyak untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Kemudian menjadi pertanyaan juga kepada kita semua, kenapa kemudian minyak-minyak untuk menerangi Masjid Al-Aqsa? Kenapa tidak yang lainnya? Kemudian di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah memberikan tanggung jawab kepada kita semua, memberikan amanah untuk tidak memutus tali kita, memutus hubungan kita dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Maka di sini adalah tanggung jawab kita bagaimana kita memperjuangkan Palestina, memperjuangkan Masjid Al-Aqsa dengan apa-apa yang kita boleh, dari harta, kemudian kata-kata kita di media sosial dan lain sebagainya yang kita bisa melakukan. من فضائله هذا المسجد المبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المساجد الثلاثة التي يشد الرحال إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا أي المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك. وإن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تعدل 500 صلاة في ناس الله. Kemudian salah satu keutamaan yang lainnya daripada Masjid Al-Aqsa, beliau menyebutkan tadi salah satu hadis daripada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersusah payah untuk mengunjungi tempat-tempat yang artinya kita bersusah payah kemudian memberikan harta-harta kita untuk berjuang, kecuali ketika tempat. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram, itu masjid yang ada di Makkah dan Madinah. Yang kedua adalah Masjidku atau Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi di Padang Madinah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya satu masjid terakhir itu adalah Masjid Al-Aqsa. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita semua terus berupaya, terus bersusah payah untuk berusaha mengunjungi tiga masjid ini. Maka kita tidak perlu, bukan tidak perlu, kita memberikan prioritas utama untuk kemudian membersihkan Masjid Al-Aqsa ini. والله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بمعجزاته، وهم في طريق إلى المسجد الأقصى المبارك. فموسى عليه السلام عندما ذهب ببني إسرائيل نحو القدس أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة وهي أن فلق له البحر نصفين كرامة له ونجاة له وإذلالا لعدوه. Kemudian juga Palestina adalah tempatnya para nabi. Di sini juga terdapat beberapa mukjizat yang kita bisa temui.
mukjizat pertama adalah ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan bersama kaumnya, yang kala itu salah satu mukjizat mungkin teman-teman jemaah sedang beliau mengenal adalah terbelahnya laut menjadi dua, kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama para sahabat dan bersama para kaumnya bisa menyeberangi lautan itu. ويشع من بعده حبس الله له سبحانه وتعالى الشمس وهو في طريقه الى بيت المقدس، وطالوت أيده الله سبحانه وتعالى بتابوت تحمله الملائكة عندما دخل بيت المقدس فاتحا. Kemudian juga ada kejadian di Perang Talut yang kemudian melawan Nabi Daud alaihissalam. Di zaman Nabi Daud maksudnya bahwasanya di sini terjadi kemenangan kaum muslimin di bumi Palestina. وزكريا عليه الصلاة والسلام أيده الله سبحانه وتعالى بعد أن أراد الإسلام في بيت المقدس، أيده الله سبحانه وتعالى بآية، وهي أن وهب له يحيى عليه الصلاة والسلام. وأمنا مريم العذراء عليه الصلاة والسلام عندما وهبت وليدها لبيت المقدس أيدها الله سبحانه وتعالى وجعلها مريم وجعل ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام. Kemudian cerita Nabi yang lain adalah bahwasanya Nabi Zakaria juga sempat berada di Masjidil Aqsa. Dan kemudian dalam kejadian ini Nabi Zakaria alaihissalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu anaknya Yahya alaihissalam. Kemudian di momen yang lainnya ummahat ummi kita bersama yaitu Maryam alaihissalam melahirkan anaknya di bumi ini juga, yaitu kemudian beliau menjadi ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. وإذا تكلمنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى وهب له البراق وأيده بجبريل عليه الصلاة والسلام لكي يذهب إلى المسجد الأقصى المبارك. وفي آخر الزمان هناك رجل صالح وهو المهدي الذي سوف يؤيده الله سبحانه وتعالى بعيسى عليه السلام لإقامة الخلافة في بيت المقدس. Kemudian mungkin kita bertanya bagaimana dengan Rasulullah SAW. Maka kejadian Rasulullah SAW adalah ketika Isra dan Mi'raj. Saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kendaraan berupa buraq yang kemudian kecepatannya tidak mungkin ditandingi oleh kendaraan apapun saat ini. Bersamanya juga adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga di Masjid Al-Aqsa nantinya di akhir zaman nanti kita mengenal pemimpin umat Islam yang akan datang nantinya, yaitu Imam Al-Mahdi, yang bersamanya adalah Nabi Isa alaihissalam, untuk kemudian mendirikan suatu negara Islam dari bumi Palestina. ومن فضائل المسجد الأقصى المبارك أنه مكان النفخ في الصور. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. من المنادي؟ إسرافيل عليه السلام. ومن المنادى؟ الخلائق أجمع. وسبب النداء هو العشق. فقال العلماء أن قيل في هذه الآية المكان القريب المقصود بها المسجد الأقصى المبارك لأنه هو أقرب إلى الأرض كلها جميعا بشكل متساوي، وأقرب نقطة إلى كل الأرض بشكل متساوي. وقول آخر بأنه الأقرب إلى السماء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الحرام لأنه أقرب نقطة إلى السماء. Kemudian salah satu keutamaan yang lain dari Masjid Al-Aqsa, ini bahwasanya di Masjid Al-Aqsa ini akan ditiupkan trompet akhir zaman itu, trompet sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil, yang kemudian menjadi tanda dibangkitkannya manusia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah tempat kita berkumpul dan juga bertebaran di bumi. Maka kemudian menjadi pertanyaan juga, mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat ditiupkannya sangkakala? Maka
Anda bisa melihat bahwasanya Masjid Al-Aqsa, tempat di Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang dekat dengan seluruh daerah di muka bumi ini, menjadi sentral dari muka bumi ini. Dan juga bahwasanya Masjid Al-Aqsa dekat dengan langit. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah dimi'rajkan daripada Masjid Al-Aqsa ke langit, maka di sini juga menjadi isyarat bahwasanya tempat yang paling dekat dengan langit adalah Masjid Al-Aqsa. ومن فضائل المسجد الأقصى المبارك أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في المسجد الأقصى المبارك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حوالي إذا رأيت الخلافة نزلت في بيت المقدس فاعلم أنه ستكثر الزلازل والأمور العظام، واعلم أن الساعة ستكون قريبة من الناس كقرب يدي من رأسه. Kemudian daripada keutamaan Masjid Al-Aqsa yang lainnya bahwasanya nanti di akhir zaman nanti akan ada khilafah yang akan diturunkan di bumi ini. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada sahabatnya sembari memegang kepalanya dengan tangannya, ya Muhawalah, wahai Ibnu Hawalah, ketahuilah ketika khalifah atau khilafah berdiri di bumi Baitul Maqdis, maka ketahuilah bahwasanya saat itu akan terjadi banyak gempa, terjadi banyak peristiwa besar. Kemudian daripada itu juga bahwasanya menjadi pertanda bahwasanya kiamat akan dekat sebagaimana jarak tanganku pada kepala. والمسجد الأقصى المبارك هو علامة جلية لقيام الساعة. عيسى عليه الصلاة والسلام مكان رفع إلى السماء المسجد الأقصى المبارك، والمكان الذي سينزل فيه المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك يعني يرتبط رباط وثيق بعلامات الساعة الكبرى. لذلك المرحلة الكبرى ستكون في المسجد الأقصى المبارك، هلاك اليهود سيكون في المسجد الأقصى المبارك، هلاك يأجوج ومأجوج سيكون في المسجد الأقصى المبارك. لذلك سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا يا رسول الله أعرف لي 6 من علامات الساعة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس، ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس، مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقوم الخلافة في بيت المقدس، وعندما يؤم المهدي رضي الله عنه يؤم عيسى عليه السلام في المسجد الأقصى المبارك. Kemudian perlu kita ketahui juga bersama bahwasanya banyak daripada tanda-tanda hari akhir akan terjadi di bumi Palestina ini. Salah satunya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam dialihkan ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Isa juga akan diturunkan di bumi Palestina. Kemudian daripada tanda lainnya bahwasanya nanti di akhir zaman kita akan melihat kehancuran daripada Yahudi, kehancuran daripada Ya'juj, dan kedua hal ini akan terjadi di bumi Palestina. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, saat itu seorang sahabat bertanya dalam perang tentang alamat atau tanda-tanda daripada hari akhir nanti, maka Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 alamat atau 6 tanda-tanda hari akhir. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya khilafah akan didirikan di bumi ini, dan juga Imam Al-Mahdi akan memimpin umat manusia. طيب أنتم كأمهات ما دوركم في المسجد الأقصى المبارك؟ سؤال يطرح نفسه. دوركم تجاه المسجد الأقصى المبارك هو أن تربوا أبناءكم صبيانكم وفتياتكم، تربوهم على حب المسجد الأقصى، تربوهم على نصرة المسجد الأقصى، دائما تذكروا أمامهم المسجد الأقصى وقدسيته، دائما تذكروا أمامه حب النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى، دائما تذكروا أمامهم حب القرآن الذي هو سبب الثبات وسبب النصر وسبب معية الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau bertanya kepada jemaah sekalian khususnya kemana? Beliau bertanya, kemudian apa peran
jemaah sekalian, terkhusus umat dalam membebaskan Masjidil Aqsa yang merupakan amanah kita semua. Maka beliau memberikan sebuah saran untuk kita senantiasa membimbing anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka tentang cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Masjidil Aqsa. Kita berikan pengajaran kepada mereka tentang Masjidil Aqsa dan juga kesuciannya, tentang Masjidil Aqsa dan juga keberkahannya, tentang Masjidil Aqsa dan juga mukjizat Al-Qur'annya. Kemudian beliau juga menekankan bahwasanya kita semua, khususnya adalah para umat, untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Sebagaimana ahli Gaza, ahli Palestina, ahli Palestina, orang-orang di Palestina, mereka bisa bertahan sampai sekarang, mereka bisa kokoh sampai sekarang. Salah satu yang menyebabkan mereka seperti itu adalah daripada Al-Quran. فبداية النصر يبدأ من الأم والأب. لذلك محمد الفاتح تعلمونه كلكم. ما سبب أنه أصبح فاتحا عظيما للقسطنطينية؟ هو أن أمه وهو صغيرا كانت تأخذه ليرى أسوار القسطنطينية وتقول له أنك ستفتح القسطنطينية، تزرع في قلبه حب الدين وحب فتح القسطنطينية. فبعدما كبر عمل بما قال له أمه وفتح القسطنطينية. Kemudian kita bisa merefleksikan kejadian untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Maka apa rahasianya seorang Muhammad Al-Fatih mampu membebaskan Konstantinopel, merupakan benteng terkuat saat itu di Eropa? Salah satu yang beliau jelaskan adalah bahwasanya di sini ada rahasia daripada kedua orang tua Umi dan Abi, ayah dan ibu, memiliki peran penting untuk mendidik anaknya. Muhammad Al-Fatih sedari kecil diberikan gambaran tentang Konstantinopel, diberikan kemudian peta-peta Konstantinopel, bagaimana kita bisa melakukan Konstantinopel, diberikan stimulus yang kemudian saat itu mengapa kepada jiwa dari Muhammad Al-Fatih. Maka di kemudian hari saat Muhammad Al-Fatih memimpin para tentara untuk menaklukkan Konstantinopel, maka terjadi apa yang kemudian dikatakan, apa yang diajarkan oleh orang tuanya untuk kemudian Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. وصلاح الدين الأيوبي رآه ذات يوم أبوه وهو يلعب مع الصبيان وهو طفل صغير، فحمله وقال له: ما تزوجت أمك وما أنجبتك لكي تلعب، إنما أنجبتك لتحرر بيت المقدس، إنما أنجبتك لتحرر بيت المقدس. فتركه فسقط صلاح الدين الأيوبي على الأرض، فرأى أبوه أنه يتألم ولكن لم يسقط، فقال له أبوه: لم لا تسقط؟ فقال صلاح الدين الأيوبي وهو صغير، قال: لا ينبغي لفاتح بيت المقدس أن يسقط. Kemudian kita juga mengetahui bahwa salah satu penakluk Baitul Maqdis adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kemudian apa rahasia daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Maka lagi-lagi beliau menjelaskan bahwa rahasianya adalah ada pada kita sebagai orang tua. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita memberikan stimulus kepada mereka tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa, tentang pentingnya kita membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka dalam satu momen ketika Salahuddin Al-Ayyubi sedang bermain dengan anak-anak yang lainnya seumuran dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika ini Salahuddin Al-Ayyubi kemudian jatuh dan terluka. Tapi hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi tidak berteriak, tidak menangis. Maka kemudian yang lainnya bertanya, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, maka kemudian kamu tidak menangis, kamu tidak berteriak. Maka dengan lantangnya, dengan yakinnya, Salahuddin Al-Ayyubi berkata bahwasanya tidak seyogianya, tidak seharusnya seorang pembebas Baitul Maqdis harus terluka, harus tersakiti, harus berteriak kayak karena luka kecil. Itulah yang kemudian menjadi rahasia Salahuddin Al-Ayyubi daripada ajaran orang tuanya bisa membebaskan Baitul Maqdis. وختاما لهذه المحاضرة أوصيكم أيها الأمهات الكريمات العزيزات
بأن تربوا أولادكم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب الإسلام وعلى حب كتاب الله، وأن تربوهم وهم في الصغر وتعلقوهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن نحلل بيت المقدس ونحن بعيدين كل البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ما صدر الأمة في غزة وما انتصروا وما سطروا هذه البطولات وهذه الملاحم إلا بتعلقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أرحامكم من يوحده سبحانه وتعالى، ومن ينصر مسجد الأقصى المبارك، ومن يفتح مسجد الأقصى المبارك، ومن يكون سندا لإخواننا في غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Kemudian sebagai penutup, beliau memberikan saran kepada kita semua, memberikan pengarahan kepada kita semua untuk kemudian bisa mendidik anak-anak kita untuk meninggi jalan Rasulullah SAW, dan kemudian daripada jalan Rasulullah SAW adalah mempelajari kitabnya, yakni Al-Quran. Maka kita ajarkan kepada anak kita tentang membaca Al-Quran, dari mulai membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, kemudian memurojaahnya, dan yang terakhir kita akan mencintai Al-Quran. Dan daripada ini kita bisa insyaallah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab daripada rahasia ahli Gaza atau orang-orang di Gaza, orang-orang di Palestina untuk bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah kecintaan mereka terhadap Al-Quran, kecintaan mereka terhadap kitab daripada Muhammad SAW. Maka tidak mungkin terjadi pembebasan Masjid Al-Aqsa kecuali umat Nabi Muhammad ini cinta kepada Al-Quran. Maka itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقصانا ليوقظها